Sabi ko daw muna ng konti. Ayan. Ma'am, pagka magaling kayo, atras namin ha. Bawal magaling sa ano. Practice muna dalawa. Ako magaling. Atras nyo, magaling si madam. Ada perancang yang sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan di seri ini bisa buat pengalaman bagi saya dan mudah-mudahan di seri selanjutnya. Okay. In 3, 2, 1, go! Seconds pa, madam. May 16 seconds ka pa. Relax na. Kaya mo yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hey, congrats madam. Meron kang 16 points. Meron tayong jersey. Okay, si madam may Evo jersey. Next natin, si Sir Patrick Clement.